আগের ভিডিওটা যেখানে শেষ করেছিলাম এটা ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলাম। আমরা ঢুকে গেছি হলদিঘাটির ভিতরে। বসার এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমরা বসে আসি, সামনে ওই যে হলদিঘাটির যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেটার একটা স্ট্যাচু করা আছে ওখানে। তো বাইরের পরিবেশটা খুব সুন্দর। এরপর লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই বসা থেকে আমরা উঠে এসেছি লাইনে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে দেখুন লাইন, ওই লাইন ধরে ধরে ভিতরে ঢুকতে হবে। তো দেখা যাক ভিতরে কি আছে, আমরা তো জানি না। তো এরপর লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলে আর আমার বাবা দুজনে বেরিয়ে গেল, কেননা ওখানে রানা প্রতাপের মানে যে ঘোড়া যেটা তার একটা স্ট্যাচু হোয়াইট কালারের ছিল, তো সে তার সামনে ওরা ছবি তুলছিল। তো তারপর আবারও ওরা চলে এসেছিল লাইন, কারণ লাইন এগোচ্ছিল সামনের দিকে। তো লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরেও একটু কিন্তু ওয়েটিং করতে হয়েছিল, কারণ ভিতরে একটা শো চলছিল। তা এখানে যেগুলো দেখছেন রানা প্রতাপকে যে রাজারা সাহায্য করেছিল বা যারা সাহায্য করেছিল সবার এখানে স্ট্যাচু ছিল, তো সেগুলোই লেখা ছিল। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তারপর শো টাইম হয়ে গিয়েছিল, সেটা ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলাম। তো চলুন আপনারাও শোটা এনজয় করুন। महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमल की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 जून 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राजतिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अपील का स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनौर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हराबल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हराबल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूद कर रहे थे। हीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों की शिक्षा की शुरुआत की। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के नाकों, चंपाओं और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने
मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम हासूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धड़कता रहा, और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में लगा हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में सूबेदार था। जब वो शेखपुर पहुंचा तब उसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेखपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ मान व अब्दुल रहीम खान आना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उनका दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी। সমস্তটা দেখতে দেখতে আমরা বাইরের পরিবেশটা এনজয় করছিলাম। বাইরের পরিবেশটা এনজয় করতে করতে এগোচ্ছিলাম। তারপর দেখতে পেলাম আখের রস। ভীষণ ভিড় ছিল, তারপর আস্তে আস্তে অনেকটাই ফাঁকা হয়েছিল। তো আখের রস খেলাম আমরা। আর এই যে দেখুন কীভাবে আখের রস বার করা হচ্ছে। তো এখানে একটা গরুর সাহায্যে এইভাবে চাকাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আখের রস বার করা হচ্ছে। যাই হোক, আখের রস আমরাও খেলাম, তো বেশ ভালো। এখানে কিন্তু আখের রসে কোনো লেবু চিনি কিছুই মেশানো ছিল না, একদম পিওর আখের রস। কিন্তু আখের রসটা ভীষণ মিষ্টি ছিল। আমাদের গ্রুপের সবাই হয়তো খায়নি, কিছু কিছু জন খেয়েছে, আমরাও তার মধ্যে খেয়েছিলাম। তো চলুন এরপর আখের রস খাওয়ার পর এগোনা যাক। এরপর আখের রস টস খেয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাইরে এসে আমরা যাব ওই যে ঘোড়াটা দেখিয়েছিলাম চেতাক, মানে ভিডিওতে দেখেছিলেন যে ভিডিওর মধ্যে যে মানে রানা প্রতাপের যে ঘোড়া, বিশ্বস্ত যে ঘোড়া চেতাক ছিল, ওই চেতাকের যে সমাধিস্থল আমরা এবার সেখানে যাব। তো চলুন, ওটা এখান থেকে কিছুটা দূরে। তো চলুন এখন সেখানে যাওয়া যাক। আমরা চলে এসেছি চেতাকের সমাধিস্থলের কাছে। তো এখানটাও একটু বেশ ভিড়ভাট্টা ছিল, কারণ এটা একটা গার্ডেন মতো ছিল, খুব সুন্দর সাজানো গোছানো ছিল। ভিতরে শিবের মূর্তিও ছিল। তো ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওই যে সাদা মতো ওই থামটা, ওটাই হচ্ছে ডান দিকে না, এই যে সোজা। চলুন আমি দেখাচ্ছি। আর একটু এগিয়ে গেলেই যে সবাই দাঁড়িয়ে ফটো ক্লিক করছে, রেড কালারের যিনি ড্রেস পরে আছেন ঠিক ওর পিছন দিকেই ওটাই হচ্ছে চেতকের সমাধিস্থল। তারপর এখান দিয়ে এই যে নেমে গেল সবাই, এখানে নিচে শিব মন্দির আছে আর বাকিটাই গার্ডেন। এসব ঘোরাটোরার পর আমি চলে এসেছিলাম হোটেল। তো হোটেলের রুমগুলো চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক। এটা হচ্ছে 104 রুম নম্বর, আর ঠিক তার পাশেই ছিল 103, এটা হচ্ছে মায়েদের রুম, আর আমরা ছিলাম 104-এ। তো বেশিরভাগই আমরা 104, 103 বা 102, 101 এরকমই রুম পেয়েছিলাম। তো এই যে এই রুমটা আমাদের ছিল। তো ভিতরে ওরা তো আছে, আমি ব্যাগ ট্যাগ রাখার পর তারপর ভিডিওটা শুরু করেছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন রুমের মধ্যে ব্যাগ, ছেলে টিভিতে কার্টুন দেখছে, তার সাথে ডান্স করছে বসে বসে। তো একটু চলুন বাথরুমটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে রুম আর টয়লেট। আমাদের হোটেলটার নাম ছিল হোটেল মেহেঙ্গার প্যালেস। তো এখানকার বেশিরভাগ হোটেলের নামেই প্যালেসটা,
যোগ আছে। যাই হোক, আমি এখন খুব সকালে রুফটপে চলে এসেছি। এখন লিফটের মধ্যে আছি। আর কি হয়েছিল জানেন, এখানে লিফটে আমরা, এখানে তো 6% লেখা আছে যে দেখুন, বাইরে না 4% লেখা আছে, তো সেটা দেখিনি। অনেকে ওটা বলেছি, তো তার জন্য লিফটে আমরা আটকে দিয়েছিলাম। মা, বাকি ছেলে আর একটা ফ্যামিলি ছিল, আটকে দিয়েছিলাম। সেই বের হওয়ার পর আর সেই জন্য মোবাইল নিয়ে গিয়েছিলাম, মানে যদি আবার কিছু হয়েছে কাউকে তো ফোন করে ডাকতে পারবো। তো তাই গুড মর্নিং সেটা তো বলাই হয়নি। আজকে নতুন একটা সকাল, আমরা আছি উদয়পুরে। এরপর রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম সাইট সিনের জন্য। তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।